pozdrav i dobrodošli na moj YouTube kanal. Ukoliko ga niste zapratili, uradite to odmah, da vam ne bi promakla neka šema za heklanje, a u ovom videu heklamo omiljenog vanzemaljca, dečaka i devojčica, malenog Stiča. Ovaj Stič je veličine 16 cm, mislim da vam šema neće biti komplikovana za rad, također želim da vam kažem da ćete sve vreme u desnom uglu videa imati ispisanu šemu ukoliko vam je tako lakše da radite. U nastavku ovog videa vidjet ćete šta vam je sve potrebno za njegovu izradu, a meni ostaje samo da vam poželim srećno heklanje. Ovdje vidite sve što nam je potrebno za izradu Stiča, tamno plava vunica, jedna svetlo plava, malo će vam trebati te svetlo plave, roze vunica jer ćemo kombinovati uši u dve boje, ovog dekorativnog filca će vam trebati u dve boje, u crnoj i u beloj, heklica kojom sam ja radila je debljine 3 mm i jedna igla za ušivanje. Izradu Stiča počinjemo od ruke. Ja sam već jednu završila. Ruku počinjemo od magičnog kruga. I u njemu radimo 6 niskih stubića. Prvi, drugi, treći, četvrti, peti i šesti. Uzimamo ovaj početni konac i zatežemo. Zatvaramo ovaj krug. Idemo sada u prvu ovu petlju koju smo uradili i tu ćemo raditi proširenje i proširenje ćemo raditi u svim ovim petljama. Dakle, predstoji nam 6 proširenja i na kraju ovog reda imat ćemo 12 petlji. Idemo u prvu i radimo 2 niska stubića. Idemo u drugu, također radimo 2 niska stubića. Uradili smo 2 proširenja, imamo još 4 proširenja. Ovo je treće. Radimo i četvrto. Peto. I šesto. Završili smo i ovaj drugi red. Imamo 12 petlji. Sada ćemo nastavak, početak trećeg obeležiti ovako jednim parčetom vunice. Sada ćemo od 3. do 8. reda raditi po jedan niski stubić u svakoj petlji. Narednih 6 redova po jedan niski stubić. Prvi red ću proći sa vama. U svaku petlju po jedan niski stubić. Završili smo i treći red, predstoji nam još 5 redova u kojima ćemo raditi po jedan niski stubić u svakoj petlji. Vidimo se na kraju tog 8. reda. Prebacimo vunicu ovako i nastavljamo.
Završila sam 8. red. Prelazimo sada na 9. red i u njemu ćemo raditi suženja. Radimo 6 suženja. I na kraju ovog reda imat ćemo 6 petlji. Radimo ova nevidljiva suženja samo kroz prednje žice. Idemo u prvu, pa idemo u drugu prednju, uzimamo konac i provlačimo. Treće, četvrto, peto i šesto. Na kraju ćemo samo raditi jedan klizni bod. Idemo u sljedeću petlju i radimo klizni bod. Ostavite duži konac samo za ušivanje. Uradit ćete još jednu rukicu. Možete je napuniti. Nemojte nešto previše punjenja staviti, izgledat će lepše kad zašijemo na stiče. Sljedeće što radimo je nogica stiča. Radit ćemo također 2 komada. Počinjemo i nju da radimo od magičnog kruga. I u magičnom krugu radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zatvaramo ovaj krug i u sljedećem redu radit ćemo 6 proširenja. Idemo u prvu petlju, tu radimo 2 niska stubića i ovo nam je prvo proširenje. Idemo u sljedeću, radimo drugo proširenje, ovo je treće proširenje, četvrto, peto i šesto. Prelazimo na 3. red. Obeležit ću ga ovako, ima jednim parčetom vunice. U 3. redu radit ćemo jedan niski stubić pa jedno proširenje i to ćemo ponavljati 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. Idemo u sljedeću, radimo jedan niski stubić, pa u sljedeću radimo proširenje. Ponovo jedan niski stubić, pa proširenje. I još 4 puta. I ovo je 6. put, jedan niski stubić i jedno proširenje. Imamo 18 petlji na kraju 3. reda, idemo u 4. red, radit ćemo 18 niskih stubića, ali ćemo ih raditi u zadnjim žicama. Samo u zadnjim žicama po jedan niski stubić u svakoj petlji. Evo, završavam 4. red
Imamo 18 petlji. Sada ćemo od 5. do 12. reda raditi po jedan niski stubić u svakoj petlji. Narednih 8 redova po jedan niski stubić. Radimo kroz obe žice. Završen je 12. red, evo ovako trenutno izgleda nogica. Imamo i dalje 18 niskih stubića, ostaje nam još jedan red i u njemu ćemo raditi suženja, to je 13. red. Radimo jedan niski stubić, pa radimo jedno suženje. Ovo ćemo ponavljati 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 12 petlji, jedan niski stubić, pa suženje. I još 4 puta do kraja. Evo, radim i zadnje suženje. Možete izvaditi ovaj konac i samo ćemo uraditi jedan klizni bod. Ostavite duži konac za ušivanje i napravit ćete još jednu nogicu. Za uši stiča bit će vam potrebne dve boje, i roze i plava. Prvo ćemo iskiklati roze deo, pa posle plavi, pa ćemo ih zašiti. Počinjemo od običnog čvorića i heklamo 12 lančića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Idemo sada u drugi lančić od heklice. Tu radimo niski stubić i radit ćemo ih još 9. Ukupno 10 niskih stubića radimo sa ove strane, ovo je drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti i 10. Ostaje nam ovaj zadnji lančić, u njemu radimo 3 niska stubića. 1, 2 i 3. Prelazimo na drugu stranu. Sa ove strane ćemo raditi 10 niskih stubića. Prvi, drugi, treći, četvrti,
5, 6, 7, 8, 9 i 10. I u zadnjem ovom lančiću radit ćemo proširenje. Radimo 2 niska stubića. Nastavak obeležit ćemo jednim parčetom vunice. Prelazimo sada na treći red, u njemu ćemo raditi 5 visokih štapića. Namotamo konac na heklicu, idemo u prvu petlju i tu radimo visoki štapić. Radimo još 4. Ovo je drugi. Treći. Četvrti. I 5. Dalje radimo 5 poluvisokih štapića. Prvi, drugi, treći, četvrti i 5. Sada radimo jedan niski stubić, pa u sljedećoj petlji radimo proširenje, 2 niska stubića radimo u jednoj petlji. U naredne 3 petlje radit ćemo po jedan niski stubić. 1, 2, 3. Pa nastavljamo, radimo 5 poluvisokih stubića. 1, 2, 3, 4, 5 i do kraja imamo 5 petlji. U svaku petlju ćemo raditi po jedan visoki stubić. 1, 2, 3, 4, 5. Prelazimo sada na četvrti red. U četvrtom redu počinjemo sa proširenjem. Radit ćemo 2 visoka stubića u jednoj petlji. Idemo u prvu petlju i radimo 2 visoka stubića. Dalje nastavljamo, radimo 3 visoka stubića, po jedan u svaku petlju. 1, pa idemo u sljedeću, radimo još jedan. Idemo u sljedeću petlju, radimo i treći. Sada radimo 6 poluvisokih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa radimo 2 niska stubića. 1, idemo u sljedeću petlju, radimo
također jedan niski stubić. Pa radimo 2 proširenja u naredne 2 petlje. Ovo je prvo proširenje. Idemo u sljedeću i radimo još jedno proširenje. Sada heklamo 2 niska stubića. 1, pa idemo u sljedeću, radimo 1. I ovdje ćemo završiti naš rad jednim kliznim bodom. Možete presjeći konac i uradit ćemo isti ovakav, samo plavi deo, ali na kraju nemojte presjeći konac, nego ćemo ga zašiti za ove roze. Sada ćemo zašiti ova 2 dela jedan za drugi. Zadnje strane će biti okrenute jedna ka drugoj. Ovako. I idemo u roze. Idemo jednu petlju, idemo u sljedeću na plavoj. Po jedan niski stubić u svaku petlju. Završit ćemo samo jednim kliznim bodom u sljedećoj petlji. Ostavit ćete duži konac za ušivanje. I samo ćemo ovako ovdje spojiti ovaj ugao. Provući ćemo koncem 2-3 puta. Evo da izgleda ovako. Sada heklamo glavu stiča. Počinjemo od magičnog kruga. I u njemu radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zatvaramo ovaj krug. Prelazimo na drugi red. U drugom redu radimo po 2 niska stubića u svakoj petlji. Dakle, u drugom krugu radimo 6 proširenja. Na kraju ovog reda imat ćemo 12 petlji.
drugo proširenje, treće, četvrto, peto i šesto. Sada prelazimo na treći red. U trećem redu ćemo raditi jedan niski stubić pa jedno proširenje i to ćemo ponavljati 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji, jedan niski stubić, pa u sledećoj radimo proširenje i tako sve do kraja. Prelazimo sada na četvrti red. U četvrtom redu radit ćemo dva niska stubića pa jedno proširenje i to ponavljamo 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. Radimo 1, pa ponovo 1 i u sledećoj radimo 2 niska stubića. Jedan, pa 2. Završen četvrti red, imamo 24 petlje, radimo sada peti red. U petom redu heklećemo 3 niska stubića pa jedno proširenje i to ponavljamo 6 puta. Na kraju reda radimo proširenje, imat ćemo ukupno 30 petlji. 1, 2, 3, pa proširenje. Završen peti red, radimo sada šesti. U šestom radimo 4 niska stubića pa jedno proširenje i to ponavljamo 6 puta. I na kraju ovog reda imat ćemo 36 petlji. 1, 2, 3, 4 i proširenje. Ponovo 1, 2, 3, 4 i proširenje. Vidimo se na kraju ovog reda. Nalazim se na kraju šestog reda i radim proširenje u zadnjoj petlji. Radimo sada sedmi red, radimo 5 niskih stubića pa jedno proširenje. Ponavljamo 6 puta takođe i na kraju ovog reda imat ćemo 42 petlje. 5 niskih stubića pa jedno proširenje. Ovo je drugi, treći, četvrti, peti i ovde radimo proširenje. Ponovo 1, 2, 3, 4
5 i proširenje. Vidimo se na kraju reda. Evo, završavam 7. red i radim ovo zadnje proširenje. Sada ćemo od 8. do 14. reda raditi 42 niska stubića okolo, 7 redova po jedan niski stubić u svaku od 42 petlje. Upravo sam završila 7 redova sa po jednim niskim stubićem u svakoj od ovih 42 petlje. To je znači završen 14. red. Sada prelazimo na 15. red i krenut ćemo sa suženjima, ali ćemo raditi dalje sa svetlijom vunicom. Menjamo boju. Evo, ovo mi ne treba više. Uzet ćete neku svetlije plavu i ubacujemo je. Počinjemo da radimo suženje. Prvo ćemo uraditi 5 niskih stubića, pa ćemo raditi suženje i to ćemo ponavljati 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 36 petlji. Radimo 5 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5 i radimo suženje. I ponavljamo ponovo još 5 puta ovako, 5 niskih stubića i jedno suženje. Evo, završavam 15. red i radimo ovo zadnje suženje. Možete presjeći ovaj tamno plavi konac, više nam neće trebati za glavu stiča. Samo ćemo vezati ovdje ova dva kraja. I prelazimo na 16. red. Nastavljamo sa suženjima, radit ćemo 4 niska stubića pa jedno suženje i to ćemo ponavljati 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 30 petlji. 1, 2, 3, 4 i radimo suženje. I još 5 puta ovako, vidimo se na kraju ovog reda. Evo, radim posljednje suženje u ovom 16. redu. Prelazimo na 17. red. U 17. redu radit ćemo 3 niska stubića pa jedno suženje i to ponavljamo 6 puta. Na kraju reda imat ćemo 24 petlje. 1, 2, 3 i radimo suženje. Ponovo 1, 2, 3 i suženje.
Došli smo do 18. reda. U 18. redu radimo 2 niska stubića pa jedno suženje i to ponavljamo 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. 1, 2, pa suženje. Ponovo 1, 2 i suženje. Završim i 18. red. Stižemo do 19. i to je ujedno i posljednji red glavice ove. Također radimo suženje, radit ćemo jedan niski stubić pa jedno suženje. Ponavljamo 6 puta, na kraju reda radimo suženje i imat ćemo 12 petlji. Jedan niski stubić i jedno suženje. Radim posljednje suženje, završavamo kliznim bodom, idemo u sljedeću petlju i samo provlačimo, ostavit ćemo duži konac za ušivanje i možemo napuniti glavicu. Heklamo sada rep, radit ćemo 6 niskih stubića u magičnom krugu, ovom tamnijom vunicom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zatvaramo ovaj krug i sada ćemo od 2. do 4. reda raditi po jedan niski stubić u svakoj petlji. 6 niskih stubića, znači radimo naredna 3 reda. Završavamo heklanje samo jednim kliznim bodom i ostavit ćemo naravno duži konac da možemo kasnije da zašijemo za telo stiča. Heklamo sada telo stiča, radimo 6 niskih stubića u magičnom krugu. Jedan, 2, 3, 4, 5 i 6.
zatvaramo krug i prelazimo na drugi red. U drugom redu radimo 6 proširenja. U svakoj petlji radit ćemo po 2 niska stubića. Idemo u prvu petlju i u njoj radimo 2 niska stubića. I isto to radimo i u preostalih 5. Ovo je drugo proširenje. Treće. Četvrto. Peto. I radimo posljednje proširenje. Imamo 12 petlji. Prelazimo sada na treći red. U trećem redu radit ćemo jedan niski stubić pa jedno proširenje i to ponavljamo 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. Idemo u sljedeću, radimo jedan niski stubić, pa u sljedeću radimo 2. I tako sve do kraja ovog reda. Jedan niski stubić pa proširenje. I još 2 puta do kraja. I ovdje također jedan niski stubić pa proširenje. Kao što rekoh, imamo 18 petlji. Prelazimo na četvrti red. U četvrtom redu radimo 2 niska stubića. 1, 2, pa radimo proširenje. I ovo ćemo ponavljati još 5 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. 1, pa drugi i ovdje radimo proširenje. Radimo 2 niska stubića u jednoj petlji. Radim posljednje proširenje u četvrtom redu. Prelazimo sada na peti red. U petom redu radimo 3 niska stubića pa jedno proširenje, pardon. Na kraju ovog reda imat ćemo 30 petlji. Radimo 3 niska stubića, 1, 2, 3 i proširenje. I ovo ponavljamo još 5 puta. I još jednom imam do kraja 3 niska stubića i proširenje. Prelazimo na šesti red. U šestom redu radimo 4 niska stubića pa proširenje i to ponavljamo 6 puta, a na kraju reda imat ćemo 36 petlji. 1, 2, 3, 4 i proširenje. Šesti red je završen, sada ćemo u 7. redu raditi 36 niskih stubića okolo. Sedmi red je završen, to je red u kome smo radili 36 niskih stubića okolo. Prelazimo sada na 8. red. 8., 9. i 10. red radit ćemo potpuno isto. Prvo ćemo da promenimo boju. Ja je menjam ovako, idem u ove žice, provlačim tu heklicu. I uzimam svetliju.
Sada radimo prvo 11 niskih stubića ovom svetlijom vunicom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Presjeći ćemo ovu tamnu, jer će nam sad trebati. Ovdje ćemo da vežemo čvor i ja ovo radim svaki put kad menjam boju. Uradili smo dakle 11 niskih stubića ovom svetlom. Sada na isti način menjam u tamniju. I radimo 25 niskih stubića okolo sa ovom tamnijom plavom. Sada ovdje ću presjeći ovu svetlo plavu i vezati također čvorić. I ponovo menjamo u svetliju. I ponovo radimo 11 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pa ponovo menjamo u tamnu i kažem to radimo i u ovom i u sljedećem redu. Evo završeni su 8., 9. i 10. red. Dalje radimo 4 niska stubića pa jedno suženje. Radit ćemo 4 niska stubića pa jedno suženje, to ćemo ponavljati 2 puta svetlo plavom, pa ćemo onda raditi 4 niska stubića pa jedno suženje 4 puta, ali ovom tamnijom. Odmah na početku 11. reda da menjamo vunicu. Uzimamo ovu svetlu
I radimo sada 4 niska stubića. 1, 2, 3, 4, pa radimo suženje. I ponovo 1, 2, 3, 4 i suženje. Sada ponovo prebacujemo, uzimamo ovu tamniju. I do kraja ćemo raditi još 4 puta, 4 niska stubića pa jedno suženje. 1, 2, 3, 4 i suženje. Nemojte samo zaboraviti da svaki put kada presječete konac da ga također i vežete, da osiguramo ove konce da se ne bi slučajno paralo. Prelazimo sada na 12. red. U 12. redu radit ćemo 3 niska stubića pa suženje. Radit ćemo 2 puta to svetlo, pa ćemo onda 3 niska stubića i suženje raditi 4 puta sa tamnom uvunicom. Na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. Odmah ćemo da menjamo u svetliju. I radimo 3 niska stubića. 1, 2, 3, pa suženje. I još jednom to radimo ovom svetlijom. 1, 2, 3, pa suženje. I sada menjamo ponovo. Znam da je malo ovo komplikovano, ali nemamo još puno do kraja. Postoji naravno i lakši način, ali meni ovako izgleda lepše. 1, 2, 3, pa suženje. Evo, radim zadnje suženje u ovom 12. redu. Ponovo menjamo boju, vunicu. Uzimamo svetliju. I sada ćemo raditi 2 niska stubića pa jedno suženje, radimo ovom svetlijom. 1, 2, pa suženjem. I još jedno, 2 niska stubića i suženje. Sada ponovo menjamo u ovu tamniju. I njom ćemo raditi do kraja reda isto tako 2 niska stubića pa suženje.
1, 2, pa suženje. Završili smo 13. red i imamo još jedan red do kraja. To je 14. red. Mijenjamo još jednom ovu boju na početku 14. reda. I radimo jedan niski stubić i jedno suženje, jedan, pa suženje, i još jednom ovom svetlijom to radimo, pa suženje. Sada ćemo promijeniti u ovu tamniju i njom ćemo do kraja raditi jedan niski stubić i jedno suženje. I završili smo to, radimo samo klizni bod, možete presjeći konac, njega ćemo sakriti i samo obratite pažnju, kao što rekoh, da osigurate sve ove konce kad smo menjali boje, ako niste slučajno vezali, vežite ih i možemo da napunimo telo stiča. Možemo sakriti ovaj konac, ono više ne treba. I evo, nakon što smo isheklali sve delove stiča, prelazimo na ušivanje. Sada ćemo spojiti glavu i telo stiča. Provlačimo kroz petlju na telu, pa idemo jednu petlju na glavi. Ponovo jedna petlja na telu. Pa na glavici i tako idemo sve u krug. Sada ćemo preći na ušivanje ruku stiča. Idemo odmah dole ispod glave, možemo napraviti jednu petlju razmaka. Zašićemo je na ovom tamnijem delu da se ceo ovaj deo svetliji vidi. Evo ovako ovdje otprilike.
I možete malo i ovdje zašiti da približimo ruke telu. Proći ću i ovuda par puta. Evo ovako, i možete ovaj konac izbaciti negdje pa ćemo posle povezati sa koncem od druge ruke. Drugu ruku zašivamo na isti način. Sada ćemo zašiti i nogice. Samo vodite računa da vam punjenje bude otprilike neke 2/3 nogice samo. Ovaj deo, evo ovaj gdje mi se nalazi palac, to je prazno. I ušit ćemo ih ovdje u drugom redu od magičnog kruga. Evo ovako, kad okrenemo stiča, da izgleda ovako. I nogu ćemo kao i ruku pričvrstiti i u ovom ovdje delu. I ovdje ćemo ušiti. Trenutno je ovo dovoljno, ostavit ću ja samo ovdje konac za svaki slučaj, ako budem trebalo da popravljam. I na isti način ušivamo i drugu nogicu. Sada ćemo stiču prišiti i uši,
tačno iznad ruke. Evo ovdje gdje smo zašili ruku, idemo u ove tamnije petlje, tamnije plave, tu ćemo. I također ćemo ih ovdje učvrstiti u ovom delu. Idemo i gore 3 reda iznad da ih prišijemo za glavu. Završili smo još i još nam ostaje samo da prišijemo i repić, pa možemo da sakrijemo sve ove konce. Rep ćemo ušiti ovdje isto kao i nogicu u drugom redu, tačno između ove dve noge. I završili smo sa ušivanjem, možemo sada sve ove konce sakriti u igračku, prethodno ih vezati, osigurati da se ne izvuku. Nastavljamo dalje, ostaje nam samo još da stavimo nos i oči. Treba će vam dekorativni ovaj filt, rekla sam u crnoj i u bijeloj boji. Ja sam od crnog napravila i nosić. Širina u ovom dijelu je 3 cm, a dužina otprilike nekih centimetar i po. I to ću zalepiti tačno ovdje na sredinu. Evo možda ovako dole niže jedan red. Evo ovdje. Još jednom ću vam pokazati kako izgleda. Sljedeće što radimo su oči. I ovo nisam još ništa zalepila, samo sam stavila ovdje na ovaj crni filc da vidite kako to izgleda. U mom slučaju je dužina 4,5 cm ovog belog dela i 3,5 cm je u širini. Iseći ćete
dakle, beli ovaj deo. Crni će biti manji za nijansu i treba ćemo ovako jedan mali beli krug koji ćemo također zalepiti na crni. Pre nego što naravno zalepite za glavicu stiča, morate izmeriti. Znači, oči će ići od nosa, idu uz nos i idu do uha. Evo ovako. Isecite, izmerite, ako ne odgovara smanjite, pa tek onda zalepite. I ostalo nam je samo još ukrašavanje stiča, još par minuta i završili smo. Uradit ćemo isto i na nogicama i na rukama. Ubacujemo iglu i konac negde dole, idemo u drugi red od ovog magičnog kruga. Ostavite ovde kraj da možemo da vežemo i idemo 2 reda iznad, pa pravimo jednu petlju razmaka. Pa ponovo idemo 2 reda iznad, jednu petlju razmaka i konac spuštamo ovdje dole odakle smo krenuli i tu ćemo ga vezati i sakriti krajeve. Evo da izgleda ovako. Isto ćemo to uraditi i na ruci. I evo naš mali slatki stič je završen. Nadam se da vam nije bilo previše teško da pratite ovu šemu. Ako vam se svidio ovaj video, zapratite moj kanal, a mi se vidimo uskoro u nekom novom videu sa nekom novom šemom. Veliki pozdrav svima!